ଅଁଳା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଅଁଳା ନିହାତି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟି ଅଁଳା ଆଚାର। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ହାତରନ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି 1 କିଲୋର ଅଁଳା ନେଇଛି। ଅଁଳାଟା ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ, ତ ଟିକେ ଦାଗ ଦାଗ ଭଳି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଅଁଳାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ପୋଛିକି ରଖିଛି। ତ ଏଇ ଅଁଳାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲିରେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇକିରି ସିଝେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଥାଏ, ପୁରା ଇକ୍ୱାଲି ସିଝିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଇଡଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିକୁ ରଖିଦେବା। ଚାରିପଟରେ ଏମିତି ଜାଲି ରହିଛି, ତ ସେଥିରେ ଭଲସେ ଷ୍ଟିମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇଦେବା 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା। ଏଠି କଳା ସୋରିଷ ତାର ଅଧା ନେଇଛି, ଜିରା ମଧ୍ୟ ତାର ଅଧା ନେଇଛି, ପାନମଧୁରୀ ସବୁ ଅଧା ଅଧା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ନେଇଛି, କେବଳ ଧଳା ସୋରିଷଟା ମୁଁ ଅଧିକ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଜୁଆଣି ନେଇଛି, ଧନିଆ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି କଳା ଜିରା ନେଇଛି। ତାପରେ ନେଇଛି ମେଥି। ମେଥିଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦେଇଛି ଏଠି। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେବା। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମସଲା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜୁଆଣି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଜୁଆଣିକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଜୁଆଣିଟା ଦେଲେ ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଜୁଆଣି ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ, ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିକି ହାଲକା ହାଲକା ଆକୁ ଭାଜିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାର ବାସ୍ନା ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବେ। ଆଉ ତାର କଲର୍ ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକର। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଆମର ମସଲାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ମେଥିଟାକୁ ରଖିଥିଲି, ମେଥିଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାଜୁଛି ଯେ ମେଥି ଦାନା ଟିକେ ଟାଣ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କଡ଼େଇରେ ତାକୁ ଭାଜୁଛି, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥି ଦାନାକୁ ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଏଇ ମେଥି ଦାନାକୁ ଆମେ ଏଇ ଥାଳିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଛି ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଗରମ ଅଛି, ତ ଏଇ ମେଥିକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅଁଳା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଆପେ ଆପେ ଫାଟିଥାଏ ଅଁଳାଟି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ଅଁଳାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଅଁଳା ତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି 200 ଗ୍ରାମର ଲଙ୍କା ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ ଓ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆଗରୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିକି, ତ ୟାର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମଝିରୁ ଟିକେ ଚିରା ଲଗାଇବା। ଟିକେ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଝିରୁ ଏମିତି ଚିରା ଲଗାଇବି, ନାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ 2 ଫାଳ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିନେବା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଝିରୁ କେବଳ 2 ଖଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ এইଭଳି ଭାବରେ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମସଲା ତେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିଯିବ ନା, ଲଙ୍କାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନରମ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଏମିତି ରଖିଲେ ଗୋଟା ଲଙ୍କା ବାହାରିଥାଏ ଆଚାରରୁ। ତାପରେ ଆମର ଲଙ୍କା ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଉ এই ଯେଉଁ ଅଁଳାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା କୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇବା। ସବୁଗୁଡ଼ିକ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମଞ୍ଜିଟା କେମିତି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କାଢ଼ିବା। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ନେଉଛି।
तापरे सबु गुड़िक एमती टिके हल्का दाबी देला परे मंजी गुड़िक आपे आपे बाहरी आसे। ये देखंतु बहुत सहज, बिल्कुल भी टेंशन नबार नहीं। ये देखंतु सबु गुड़िक मु काढ़ी सारिलिनी मंजी, आउ तार कुला गुड़िक केते सुंदर भाव बाहरी आसी आपण माने देखि पारुछंती। तो एबे आमर अँला मध्य सब कुला छड़ा होइकी रेडी होई गला। तापरे आपण माने एई भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखंतु। एबे आमे कौन करिबा ना, जो मसला को आमे ठंडा करबा को रखिदिले पूरा बढ़िया से ठंडा होई गलानी। एबे एई मसला टी को आमे गोटे ग्राइंडर जार रे देबा। आ मसला को आपण माने जदी चाहिबे कुटी की मध्य नेई परिबे। हमर जो पत्थर रो हेमदस्ता अछि सेथिरे कुटी की मध्य नेई परिबे दरदरा करिकरी। किंतु जल्दी टिके हबा पई कि एमती ग्राइंडर जार रे पकेई देले टिके भलो होई थाए। एटी देखंतु भलो भाबरे हमरो पाउडर होई जाईची। पाउडर भलो भाबरे होई जाईची माने मसला गुडी को पूरा चिकण करिकि बाटिबेनी, टिके जेंते हाथ को दरदरा लागुथिबो सेही भली भाबरे ताको ग्राइंडिंग करिवे। ए देखंतु आपण माने देखि पारुछंती मो हाथ रे देखाइली। एबे हमरो मसला रेडी होई गला। या को आमे साइड करि नेबा। आउ गोटे गांगुलाटे एमती नहीं जिबा। से गांगुला रे ए मसला को ढाली नेबा। ए देखंतु आउ एगुडी को जहाँ टिके हाथ को जदी टेला टेला लागुथिबो से गुडी को हाथ रे एमती छड़ेई नेबा। ए देखंतु आ जेउ माने नुआ करी एमती आचार बनाउछंदी ना, आपण माने निहाती भाबरे बनांतु। किछि भी एथिरे कष्ट नाही, बहुत सहज रे करि परिबे। तो एबे आमे गैस रे कड़ाई टिके बसैकी त सेथिरे सोरिष तेल दे देबा। तापरे सेथिरे दबा कला जीरा, माने तेल टिके गरम होला परे सेथिरे आमे कला जीरा टिके दबा। आउ टिके जीरा पकेइबा। कला जीरा देले बहुत बढ़िया फ्लेवर आसी थाए आचार रो। तापरे सेथिरे आमे टिके हेंगु पकाई नेबा। एबे आमे एगुडी को भलो भाबरे घांटी नेबा। हल्का हल्का टिके फुटी गला परे मसला जो हमर पकेइचे कला जीरा आउ जीरा एगुडी को हल्का हल्का फुटी आसिलानी। तो सेथिरे आमे दबा हळदी गुंड, तापरे दबा काश्मीरी चिल्ली पाउडर। काश्मीरी चिल्ली पाउडर देले कलरटा बहुत भलो आसी थाए। तो एठी मु 1.5 चामच देइची। आउ एटा होची राग सुखिला लंका गुंड, माने एटा मु एवरेस्ट रो पकोउची। आपण माने चाहिले घरे मध्य निजे निजे प्रिपेयर करिकि देई परिबे। तापरे जो गुंड मसला आमे प्रस्तुत करी रखी दिले ताकू पकाई नेबा। आउ एई समय रे मु फ्लेम को बंद कर देइची। गैस रो फ्लेम को बंद करिकि मु एठी ए मसला गुडी को मिक्स करची। नहले बेसी गरम होई गेले कोन हबो ना, मसला गुंड गुडी को टिके जळी जाई थाए। सेथि पई कि मु बंद कर देइची एबे गैस को। आउ देखंतु भलो भाबरे मिसी गलानी। आउ ताकू मु काढी आनीची। तेल भी टिके हल्का एमती उषुम थिबो। आमे एगुडी को कोन करिबा, चारि पटरु मसला गुडी को मु छड़ेई नेची। तापरे जो कंचा लंका को आमे काटी की रखिथिले प्रथमे जो हल्का उषुम तेल रे पकेई दबा। हेले सेटा भलो भलो भाबरे मसला सहित कोटिंग हे जिवो। ए देखंतु मसला गुडी को लंका रे भलो से कोट होई गला परे आमे सेथिरे पकेइबा हमर जो अँला को काटी की रखिचे। ए देखंतु आपण माने एमती जदी अँला आचार बनेबे आकु भात सहित खाई परिबे, रुटी सहित खाई परिबे, पूरी परोटा सबुथिरे खाई परिबे। आउ एडी देखंतु मु लूण पकोउची। लूण मु प्रथमरु कोउथिरे भी देइनी। एबे ए अँला ऊपरे आपण माने जेतिकी लुणिया खाइबे, जेहेतु मु एटा लुणिया आचार करूची, आपण को जेतिकी दरकार सेतिकी पकेइबे। जी अधिक लूण टिके खाइबा को पसंद करूछंती तो टिके अधिका देबे। जदि कहार ब्लड प्रेशर हाई थाए तो लूण टिके कम देई करिवे। आउ मिठा जदि चाहुथिबे तो गुड़टा को गरम करिकि एई स्टेज रे आपण माने ढाली परिवे। तो एठी देखंतु भलो भाबरे मु लूण मिसेई करी तळ ऊपर करिकि मिसाई देइची। ताकू एबे ए अँला को आमे ए गांगुला को एबे काढी नेबा। आपण माने कोन कहउछन तो मु जानिनी, गांगुला तसला किए किए कोन कहउछंती। तो आपण माने एडजस्ट करि नेबे। एठी देखंतु सबु आचार को मु एथिरे देई देउची एई तसला भितरे। तापरे ताकू टिके तळ ऊपर करि दबा। एमती करिकरी
ताकू टिके घोड़नी घोड़ेकरी खरारे आपण एमती हल्का जमती बालकोनी रे जदि खरा आसुथिबो खाली 2-3 घंटा पाई कि दे दउथिबे 2-3 दिन पर्यंत आपनको एई प्रोसेस करबा को पड़िबो। तो एठी देखंतु एठी मोर किचन बालकोनी रे खरा आसुची तो सेथि पई कि मु सेठी टिके रखुची नचेत आपण खरा जदि दबा को चाहू नांती भी बोतल रे एका थरे पुरई देबे तापरे तेल टिके अधिका देबे जदि खरा बिल्कुल भी देबेनी तो तेल टिके अधिक देबे गरम करिकी तेलटाकू तापरे ताकू ठंडा करिकी देबे। तो एबे आपण माने देखि परछंती खरा बहुत भलो होईची शीत दिन होईची किंतु खरा जोरे होउची। आउ एठी देखंतु म आपण मानकू टिके मोर साइट रो व्यू सब टिके टिके देखै देइची। तापरे देखंतु 3 दिन पर म आपण मानकू देखाउची हमर आचार गुड़िक पूरा रेडी होई गलानी। एबे ए आचार को आमे एबे भितर को नै जिबा भितरे नै कि म आपण मानकू देखैबी घरे केमती हेची आउ ताको बोतल रे मध्ये आमे स्टोर करिबा। तो चलंतु एठी देखंतु हमर आचार 3 दिन परे पूरा रेडी होई गलानी। एमती टिके सुखला सुखला होईची किंतु तळ ऊपर कर देले बहुत भलो हबो। तेल मध्ये अछि यदि आपण माने अधिका तेल दबा को चाहुछंती तो आपण माने देई परिबे। एबे गोटे जार नै जिबा ए जार रे आपण माने जेतेबेले आपण माने आचार स्टोर करूछंती सेई जारटा बा कंटेनरटा ग्लास रो होइथिबा दरकार नहेले सेरामिक रो होइथिबा दरकार। प्लास्टिक रो कंटेनर रे केबे हेले आचार को स्टोर करिवेनी देह पई बहुत क्षतिकारक। तो एबे देखंतु हमर आचार रेडी होई जाईची ओला और लंका आचार रेडी होई जाईची। आपण माने एई भली भाबरे आचार बनेबे तो वर्ष वर्ष धरी रखिबे किछि भी खराब होबनी। आउ फ्रेंड्स एई भली भाबरे तो आचार रो रेसिपी आपण माने देखिले जदि मोठारो किछि अलगा रेसिपी दरकार थाए तो आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स देखा हबो मोर आ गोटे एपिसोड रे आ गोटे नुवा रेसिपी सहित रहुछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।